रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये कुछ अहादीस हैं जिनसे जिनमें जिक्र आता है कि ऐसे कौन से काम अगर इंसान करे तो नमाज जो थी मकरूह हो जाती। एक होता है मकरूह होना और एक होता है कंप्लीट बातिल होना। तो मकरूह होने का मतलब ये है कि किसी चीज के ना मार्क्स कट हो जाना, इसका सवाब ही काफी कम हो जाएगा। और बातिल होने का मतलब ये है कि नमाज को दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगी कंप्लीट, उसका कोई जीरो मार्क्स जीरो सवाब ऐसा है। ठीक है, तो इसमें पहली बात क्या है कि नमाज में इधर उधर देखना, इससे क्या होता है कि नमाज मकरूह हो जाती है। इससे रिलेटेड हदीस है कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के मुतालिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो एक झपट्टा मारना है जो शैतान बंदे की नमाज से झपट्टा मारता है। ठीक है, या फिर ये बंदा कोई एक है कि आंख बंद करके नमाज पढ़े। काफी लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो आंख क़रात करते वक्त ना आंख बंद कर लेते हैं। तो नमाज क्या है? अल्लाह से बातें करना। आप किसी के सामने बातें कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं और आंख बंद करके करें तो उस इंसान को कैसा महसूस होगा? खराब महसूस होगा ना। तो यही एक तरीका है कि नमाज में आंखें बंद नहीं करना है। तो आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, क्योंकि ये मजूसियों की मुशाबियत है। जब वो आँख की इबादत करते हैं तो अपनी आँख बंद कर लेते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये अगला है कि किबला जानिब या दाएं जानिब थूकना भी मकरूह है। इससे रिलेटेड एक हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबले की जानिब बलगम इस हाल में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुरज दिया। फिर आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, बेशक जब तुम में से कोई एक नमाज में होता है तो यकीनन अल्लाह उसके चेहरे के सामने होता है, चिनांचा तुम में से कोई भी अपनी नमाज में अपने सामने की तरफ ना थूके। ठीक। तो आजकल ये हरकत तो कोई नहीं करता, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जो नमाजी होते हैं ना उन्हें जुकाम हो सकता है, नज़ला या जुकाम। तो वो टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कपड़ा यूज करते हैं ना, वो कपड़ा भी अगर उनको इस हद तक है कि उनको यूज करने की जरूरत पड़े तो उसको भी अपने किबला रुख में ना रखें, ना ही दाहिने रुख में रखें, बल्कि बाएं तरफ पैर की तरफ उसे रखना चाहिए। ठीक है। अगला और कौन से काम हैं जिससे नमाज मकरूह हो जाती है? दौरान नमाज बाएं हाथ से जमीन का सहारा लेके बैठना भी मकरूह है, क्योंकि इस तरह वो लोग बैठते हैं जिन्हें अजाब दिया जाता है। अगला है दौरान नमाज हाथों की उंगलियों में उंगलियां डालना या उंगलियों के पटाखे, यानी उंगली में से जो आवाज निकालते हैं ना, जो उसके जॉइंट्स हैं उसको क्लीन करने के लिए जो आवाज निकालते हैं, तो उस वो भी करना जो है वो नापसंदीदा काम है, क्योंकि ये उन लोगों की नमाज है जिन पर गजब किया गया। खाने की तलब या पेशाब या पैखाने की गालिब सूरत में भी नमाज पढ़ना पसंदीदा नहीं है। नमाज अदा करते वक्त बालों का जूड़ा बना लेना जायज़ नहीं, बल्कि अगर किसी दूसरे का भी बंधा देखें तो खोल दें, खोलने की कोशिश करें, क्योंकि जूड़ा जो है वो शैतान की बैठक है। तो ये मर्दों के लिए है यूजली, कि उस जमाने में मर्द लंबे बाल रखते थे। औरतों के लिए क्या है कि अच्छा बेहतर तो यही है कि बालों को खुला रखा जाए और बालों को भी सज्जे के साथ वो भी सज्जे की जगह को छुएं, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन औरत लोग अपने बालों को जूड़ा तो नहीं है लेकिन ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि वो गर्दन की तरफ उसका असर रहे, इतना ऊंचा ना हो कि वो वाजे हो कि कोई अलग सी चीज है। तो जूड़ा बनाना वैसे भी इस्लाम में जायज नहीं है, मना किया गया है। ठीक है। तो ये कुछ अहादीस से रिलेटेड थी, वो चीजें या वो काम जो नमाज को मकरूह कर देते हैं। तो अभी तक की क्लास में दुआए इस्तिफ्ताह तक हो गया, पढ़ लिया। तो आज शुरू करते हैं ताउज। ताउज क्या है? कि पनाह लेना। किससे पनाह लेना? शैतान से। तो हम शैतान से पनाह क्यों लेते हैं?
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن اگر شیطان کھلا دشمن ہے، جو دشمن ہمیں دنیا میں دکھائی دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں، کیا بہت ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن جو شیطان ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا تو ہم اس پر وار نہیں کر سکتے، اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں اور اس کے وار سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو قرات سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ اور یہ تعوذ ہم اور کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، جب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ سے پناہ، شیطان، اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، اور کب کب تعوذ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے غصے کی حالت میں بھی تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر برے خیالات کی حالت میں بھی، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ غمگین ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان رونے لگتا ہے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، اس حالت میں بھی یہ تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے نماز میں، اور پھر کوئی بھی برا خواب دیکھتے میں، برا خواب کہتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی ایک طریقے کا شیطانی وسوسہ ہی ہے، تو اس لیے اس سے بچنے، جب بھی برا خواب دیکھیں اور آنکھ کھلے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ کر اپنے بائیں جانب پھونک لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعوذ کیا ہے جو کہ ہم سب لوگ نماز میں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من مطلب سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود سے۔ ٹھیک، ایک شیطان سے نماز کی حالت میں ہم یہ تعوذ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ، شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلم بندہ اپنی نماز کو بہترین طریقے سے پڑھے اور پورا کا پورا اجر پالے، اس لیے نماز کی حالت میں وہ مختلف طریقے کی سوچیں ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہے کہ یعنی خشوع کو بڑھانے کے لیے بھی تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نماز کی حالت میں؟ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف سوچیں آتی ہیں، تو ہم کیا بھول جاتے ہیں جو کہ سب سے کامن ہے؟ رکعتیں بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، اگر 2 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، یہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ نماز میں دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی شیطانی وسوسے کی ہی ایک صورت ہے۔ وسوسہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دل کا ایک خیال ہے، اور دل کا خیال جو ہوتے ہیں 2 طریقے کے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں۔ تو وسوسہ جو ہے وہ برا خیال ہے، شیطان کبھی بھی اچھے خیال کو دل میں دوبارہ نہیں لاتا، ہر وہ برا خیال جو دل میں پلٹ پلٹ کے بار بار آتا ہے تو اس کو ہی وسوسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایک بار خیال آتا ہے نا تو وہ اپنے ہی کچھ اثر دل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اگر اس کو جھٹکا نہیں گیا، اس کو پرے نہیں کرا گیا، مطلب سوچ کو اپنے ہٹانا کافی ضروری ہے اس میں، اگر وہ برے خیال کو نہیں ہٹائیں گے تو وہ ہماری سوچ میں شامل ہو جائے گا، اگر سوچ میں بھی ہمارے شامل ہوا اور ہم نے اس کو نہیں ہٹایا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بار 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 دماغ میں آ کے انسان پھر نا وہ نیت کر لیتا ہے، جیسے کسی نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تو وہ سوچ دلاتا رہتا ہے کہ دیکھو اس انسان نے تمہارے ساتھ برا کیا، تو پھر وہ ہماری نیت میں آ جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، مجھے اس کو سبق سکھانا ہے، ایسا پھر انسان کیا کر لیتا ہے، اس سوچ کو وہ اپنے پختہ ارادے میں، جسے کہتے ہیں عزم میں، تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر ہم انسان ہے نا، ہم یہاں پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ شیطانی اگر ہمیں اتنا پتا ہے کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی چال ہے، تو ہم یہاں پہ بھی تعوذ پڑھ کے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نے اس عزم کو بھی نہیں توڑا، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان اس بات کو جو دل میں آئی تھی، پھر دماغ میں آئی، پھر اس نے ارادہ کر لیا، پھر اب وہ اسے زبان سے بولنے لگتا ہے،
اب زبان سے جب بولا، کسی کو بدلے کی نیت سے کسی کو برا برا خیال آیا تو زبان سے بھی برا ہی نکلے گا. تو اس زبان سے جب انسان بول دیا، ابھی بھی اس کے پاس دو چوائس ہے، یا تو وہ توبہ کر لے. کہا جاتا ہے کہ 6 گھڑیاں تک فرشتہ جو ہے ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو لکھے بغیر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی فرشتہ 6 گھڑیوں تک انتظار کرتا ہے، اور پھر اگر بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ اسے نہیں لکھتا ہے اور اسے معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس نے استغفار نہیں کیا اس انسان نے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے زبان سے بولا نا، وہ اس پہ ندامت بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کا وہ عمل بن جاتا ہے، اور وہ عمل کیا ہو جاتی ہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے. تو یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ایک چھوٹا سا خیال جو دل میں آیا، پھر وہ برین میں انفیوز کر گیا، اس کے بعد وہ اتنا زیادہ پاورفل ہوا کہ زبان پہ آیا. پھر زبان سے، یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے کہ زبان سے اتنا ان کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ زبان سے بول ہی دیتے ہیں. تو اگر زبان سے بھی کوئی چیز بول دی گئی ہے تو اس پہ توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا گناہ جب تک اگر میں توبہ کر لوں گی تو میرا گناہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگا، وہ معاف کر دیا جائے گا. اور اگر نہیں کیا تو پھر وہ عادت بن جائے گا، اور جب کوئی بری چیز عادت بن جاتی ہے نا، تو بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے. کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو محفل میں آپ نے، کہ وہ صحیح بات ہو رہی ہوگی لیکن ان کا کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں وہ کسی کی برائی نہ کرے، اور بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک برائی کر رہے ہیں. جو ان کے الفاظ ہیں وہ اتنی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو ان کی وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے جس سے وہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے فائنلی کیا کرتا ہے، انسان کو وسوسے سے شروع ہو کے اس کی عادت تک کو چینج کر دیتا ہے، اور انسان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. تو اس لیے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اور کیا ہے؟ ایک دعا یہ ہے، اعوذ باللہ، یہ بھی تعوذ ہی ہے، یا یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں نماز میں فراز سے پہلے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی، السمیع بہت سننے والا، العلیم بہت جاننے والا، من مانے سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود، من حمزہ اس کی اکساہٹ سے، ونفخہ اس کی پھونک سے، ونفثہ اور اس کے وسوسوں سے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ میں بہت سننے بہت جاننے والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے. دونوں دعاؤں کا لگ بھگ مطلب سیم ہی ہے. اس میں شیطان کی چالیں کچھ ایڈ کر کے دی گئی ہیں، جس میں 3 ورڈ ہیں جو شیطان کی چالوں سے ریلیٹڈ ہیں. ایک ہے حمزہ، دوسرا ہے نفخہ، اور تیسرا ہے نفسہ. حمزہ کیا ہے؟ حمزہ مطلب ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کا، حمز کا مطلب ہے ایک خاص قسم کا خیال جو دل میں چپ جاتا ہے. کوئی بھی دل میں چپ جانے والی چیز، ایسی بری بات کسی انسان کے بارے میں جو دل میں گھر کر جائے، دل میں بری طریقے سے چپ جائے، انسان سالوں در سال اس کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے. قرآن کی سورہ ہمزہ ہے نا، اس کی پہلی لائن ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو اس میں اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ہلاکت ہے ہر لان تان کرنے والے کے لیے. تو اس میں تان کا ذکر ہے. تان کا مطلب کوئی بھی نوکدار چیز، کوئی بھی ایرو جسے کہہ سکتے ہیں جو کہ چبھنے کا کام کرتا ہے. تو یہ ہمزہ جو ہے وہ دل کے وہ خیال یا وہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے جو دل میں بری چیزوں کو چبھا دیتا ہے. جو یعنی چبانا جو فزیکل تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن وہ اس طریقے سے دل میں بیٹھ جائے گا کہ وہ نکلتا نہیں ہے. تو وہ والی حرکت ہے شیطان کی، ہمزہ. پھر اگلا ہے نفخہ. نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونک. جیسے قرآن کی ہی ایک آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا. تو نفخ کا مطلب ہے پھونک سے.
जैसे बलून भी ब्लो करते हैं ना, तो उसमें भी जो हवा भरी जाती है उसको ये कहते हैं नफख। तो ये शैतान का वो पैतरा या ये वो वार है शैतान का, जिससे शैतान क्या करता है कि इंसान को फुलाता है, मतलब उसके अंदर तकब्बुर बड़ाई को भरता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम औरों से बेहतरीन हो, तुम्हारे जिसके नतीजे में इंसान क्या हो जाता है, तकब्बुर का शिकार हो जाता है, दूसरों को हकीर समझने लगता है, उसको लगता है जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक दूसरा पैतरा है शैतान का, नफख। तो नफखा का मतलब क्या हुआ कि शैतान जो है वो इंसान के अंदर तकब्बुर, फाइनली ये क्या पैदा करता है इंसान के अंदर, तकब्बुर बड़ाई पैदा करता है। अगला अगला जो उस दुआ में था वो था नफ्सा। नफ्सा मतलब हर अ, वो ये भी एक तरीके की फूंकी है, यानी इससे मुराद जो है हर बुरी बात, हर फहश बात और बेहयाई बेहुदा वाली बातें, या बहुत बुरी शेरो शायरी इश्क व आशिकी वाली बातें, ये सब बातें इस कैटेगरी में आती हैं, जो कि ये भी एक शैतानी वार है। तो इंसान जब इसमें घिर जाता है ना, तो उसको उससे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर उसके निकलने की एक तदबीर बताई है कि दुआ। तो ये दुआ जो है, इसमें इसीलिए तीन ये जो अल्फाज हैं इनका जिक्र किया गया है, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। यानी मैं बहुत सुनने वाले बहुत इल्म वाले अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूस से, और उसकी किससे, उसकी ऐसी दिल पे लग जाने वाले वार से या दिल में चुभ जाने वाले वार से, या उसकी ऐसे वार से जो मुझे मेरे अंदर बड़ाई पैदा करे, या उसके ऐसे वार से जो मेरे अंदर फहाशी पैदा करे, यानी बेहयाई पैदा करे। तो ये एक जामे दुआ है, और इसको नमाज से पहले पढ़कर आप, जो लोग पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो ये पढ़ के देखें तो नमाज में वाकई खुशू पैदा होता है, क्योंकि फिर ख्यालात इधर उधर के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो है ये ताउज ही दो दुआएं हैं जो बताना था। दूसरा ये कि इन्हीं शैतानी जो हमजात है ना, उन्हीं के बारे में कि शैतान की चालें और क्या क्या हैं जिनके जरिए वो इंसान को बहकाता है। तो पहला ये है कि कुफ्र और शिर्क में वो इंसान मुब्तला कर देता है। दूसरा है बिदात में। पहला तो कोशिश वो ये करता है कि इंसान क्या करे, कुफ्र करे, अल्लाह को बिल्कुल ही इनकार कर दे, दीन का इनकार कर दे, या फिर वो शिर्क करे, अल्लाह के साथ दूसरों को मिला ले। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होता है, यानी इंसान ना तो कुफ्र कर रहा है ना शिर्क कर रहा है, तो वो फिर दूसरा अपना हथियार इस्तेमाल करता है। वो क्या है, बिदात। बिदात में क्या होता है कि इंसान जब बिदात करता है तो उसे लगता ही है कि मैं एक इबादत कर रहा हूँ, लेकिन असल वो होती इबादत नहीं है, वो और गुनाह का सबब होती है। तो शैतान उसके दिल में अ, बिदात करा के, मतलब बिदात ये ऐसे समझिए कि बिदात कोई भी ऐसा काम जिस जब पता ही नहीं है कि ये गलत है, तो इंसान कैसे उसके लिए, मतलब माफी अपने आप से अल्लाह से तलब करेगा। तो वो बिदात में फंसाता है इंसान को, ताकि इंसान खुश रहे, वही तकब्बुर वाला नफका, कि वो खुश, इंसान खुश हो रहा है, कर रहा है वो बिदात, लेकिन इंसान क्या हो रहा है, खुश हो रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एक बड़ा काम कर रहा हूँ। और जो लोग नहीं करते हैं तो उनको वो फिर हकीर भी समझते हैं कि तुम नहीं कर रहे, तुम इस कैटेगरी में नहीं हो, ऐसे लोग ये भी बहुत करते हैं। दूसरा और क्या है कि इंसान, अगर वो इंसान ना कुफ्र करे ना शिर्क करे ना बिदात में किसी में शामिल है, तो फिर वो अगला चाल चलता है कि उसको कबीरा गुनाह में डालता है। अगर इंसान इतना उसके अंदर अ, तकवा है कि वो कबीरा गुनाह से भी बच जाता है ना, तो उसको फिर सगीरा गुनाह में मुब्तला कर देता है। तो सगीरा गुनाह का क्या है कि इंसान कभी बाज औक़ात ये सोचता है कि छोटा ही तो है गुनाह, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कितने छोटे छोटे गुनाह कर चुके हैं। एक छोटे छोटे तिनके ही इकट्ठे करके एक बड़ी आग सुलगाई जा सकती है ना, तो छोटे गुनाह भी इकट्ठा हो अगर कर देंगे अल्लाह ताला, तो हमारे लिए वो हमारी एक बड़ी आग
जहन्नुम की भड़काने के बराबर हो जाएंगे। अगर इंसान ये सारे भी काम नहीं करता है, फिर ये कहता है नेकी के काम को भुलवा देना। ये बहुत कॉमन है। कोई भी, जैसे हम लोग इरादा करते हैं कि आज जो क्लास है हम अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे, मैं नोट्स भी बना लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन भूल जाते हैं या फिर सुस्ती में नहीं करते हैं। तो ये भी शैतानी पैतरा ही है एक तरीके का, कि शैतान जो है नेकी के काम को भुलवा देती है। किसी ने अपना कोई दिन भर का टारगेट रखा है कि मुझे इतना कुरान पढ़ना है, लेकिन वो किसी दूसरे काम में कोई गेस्ट आ गया या कुछ और उसको काम पड़ा, उसमें वो मुब्तला हो गया, तो वो नेकी का काम भुलवाने का काम भी जो है ये शैतान की तरफ से ही है। इसलिए भी हमें सुबह शाम भी ताउस पढ़ना चाहिए शैतानी वसवसों से बचने के लिए। अगला क्या है? यकीन को शक में बदल देना। यानी बहुत से काम, नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्या कहते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, मैंने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या रकात, ये उस कैटेगरी का है। और अगला है गुस्सा दिलाना, जो कि आप सब लोग को पता ही है। और क्या है? गम में मुब्तला करना। ये तो बहुत कॉमन है, जो कि आजकल डिप्रेशन डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना, गम में मुब्तला करके शैतान क्या करता है, वो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। इंसान गम किस बात का, कि दुनिया की नेमतों में से अगर कोई नेमत अल्लाह ताला कम कर देना, बस उसी का गम लगा के बैठता है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास माँ बाप नहीं है, किसी के पास अच्छा शौहर नहीं है, या जो भी, तो उसका वो गम पलवा देता है कि तुम अपने घर से इतने दूर हो, सब खुशियां मना रहे हैं, ये सब। तो ये शैतान एक तरीके का गम में मुब्तला करके इंसान की जो उसकी करने की सलाहियत है ना, उसको खत्म कर देता है। जो दिन भर में इंसान कर सकता है अच्छे काम, वो डिप्रेशन में जाके वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगला है पास्ट के गुनाहों को बार बार याद दिलाना। अब पास्ट में कोई किसी से गुनाह हो गया हो, तो शैतान उस पर बार बार इसलिए याद दिलाता है कि तुमने इतने गुनाह तो कर लिए, तुम्हारी माफी नहीं होगी, तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, कि अल्लाह ताला तुम्हें कैसे माफ करेगा। ये सब याद दिलाकर भी शैतान जो है इंसान को परेशान करता है, ताकि वो अगली कोई नेकी नहीं कर पाए। ठीक है, और बाकी इधर चार्ट है। बाकी जैसे रियाकारी भी कुरान में आता है कि रियाकारी करने के लिए क्या करेगा इंसान, फिजूल खर्ची करेगा। तो कुरान में आता है ना कि फिजूल खर्ची करने वाले कौन है? शैतान के भाई हैं। तो शैतान के भाई में हमें लोगों को शामिल नहीं होना है। और ये फिजूल खर्ची ज़्यादातर औरतों का ही मशगला है, तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई बात कुरान में आई है तो वो बहुत सख्त है, और शैतान के भाई बन के हमें नहीं बनना है। फिजूल खर्ची से बहरहाल दूर ही रखनी चाहिए। अगला क्या है? बाकी तो यही है कि टाल मटोल कर देना, और फोन भी एक तरीका है डिस्ट्रक्शन का। तो बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि शैतान से बचने की ये जो दुआएं हैं ना, ये हम सिर्फ नमाज में ही नहीं, कुरान पढ़ने में भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। सुबह शाम के अज़कार के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और बुरा ख्वाब वगैरह आने पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अरे इंशाल्लाह जब आप इसको मतलब से समझ के पढ़ेंगे, जब भी ये दुआ पढ़ें, तो उसको ध्यान रखें कि मैं किन किन चीज़ों से जो शैतान की तरफ से वारिद होने वाली हैं, उनसे मैं अल्लाह की पनाह मांग रही हूँ। और ये दुआ वाकई पढ़ने से नमाज में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी कमेंट में मुझे बता दें अगर बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ताकि मैं इसको फिर क्लास को ख़त्म कर दूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई बाजी। ठीक है, ये समझ में आई है। एक एक मिनट।